create another box. Click lang po ito na corner. Ito po. Then, type copy, enter. Then, pindutin lang po ito at drag po. Skip. Pindutin po ito na line. Tapos click po dito sa baba. Then upward. Then type 55.5 degree angle. Type extend, enter. Then select the object po. Pindutin lang po ito at hanapin ang angular. Then select the line po. Pindutin na po ito na number na 56 degree. Then hanapin po ang precession. Click the 0.0, enter. Then type offset, enter. Type 0.25, enter. Then select the object po. Then type M, multiple, enter. Then click lang po, continue lang po. Skip. Then click lang po ito sa box. Then type trim, enter. Then select lang po yun na mga lampas. Skip. Type extend, enter. Then select lang pong object. Nandito na po sa may text. Type the text, enter. Type snap, enter. Then 0.1, enter. Type text, enter. Then type 0.3, enter. Then type po ng drone by. Then select lang po. Then type copy, enter. Then drag lang po. Student. Select lang po ito. Then, hanapin po ang justify para po tas click fit. Click lang po ito, then type click, then type copy,
drag lang po. Labayo. Select po dito ang line, tapos para makagibo pa tayo ng X. Then click the circle. Then type 0.6, enter. Then erase po ito na dalawang linya. Then type text, enter. 0.8, type 0.8, then enter. Select po. Then drag.